Pozdrav drugari, evo danas ću malo nešto da ispričam o tigrovom orahu, a i pokazat ću vam recept na koji način ja pripremam tigrov orah za pecanje šarana, a i za mamac za šarana. Tigrov orah je seme koje raste u zemlji i koje se može nabaviti u ribolovačkim radnjama kao dehidrirano seme koje je smežurano. Takođe može se nabaviti tigrov orah već pripremljen u kesama koji je nabubreo i upio vodu. Međutim, taj tigrov orah koji je već spreman i koji se nalazi u radnjama kao gotov, on dosta sadrži konzervansa u sebi, tako da ja ga lično ne koristim zato što smatram da konzervirana primama loše utiče na varenje kod riba, a i kod svih drugih životinja. Zato ja pribegavam da sam pripremam tigrov orah. Postoji više načina da se tigrov orah spremi. Jedan od najprostijih je da se pripremi isto kao i bilo koje seme, da se ostavi 24 sata da se potapa u vodi. A ovaj način, na koji ću sad pripremiti tigrov orah, to je vrlo jednostavan način koji uglavnom koristim i sa time poboljšavam dosta primamljive svojstva tigrovog oraha za pecanje. Ovde imam 1 kg sirovog tigrovog oraha koji je suv i u zavisnosti od toga da li ću da primamu vršim samo tigrovim orahom ili ću da ga koristim pored ostalog spod miksa, koristim različitu količinu. Za jednodnevno pecanje uvek uzmem 2 kg tigrovog oraha suvog, nepripremljenog. To je kada hoću da hranim samo tigrovim orahom, a ako hoću uz neki dodatni spod miks, šećerac, konoplju i tako dalje, onda uzimam kilogram. Znači, priprema je vrlo jednostavna. Kilogram sirovog tigrovog oraha sipam u jednu malo veću šerpu i u tu šerpu ubacim na kilogram tigrovog oraha, ubacim pola kilograma običnog šećera, kristal šećera. Dakle, na 2 kg tigrovog oraha ubacio bih 1 kg šećera. Kad sam tigrov orah, znači i šećer ubacio u šerpu, malo veću, ovo sad zalijem sa 3 litra obične vode. Ovde sam izmerio 3 litra obične vode koju samo sipam u ovu istu šerpu i pripremna faza je gotova, samo malo promešam i ova šerpa sa tigrovim orahom sad ide da se kuva. Kuvanje tigrovog oraha traje nekih 45 minuta, s tim što vreme počinjem da merim od kako voda proključa. Od tad merim 45 minuta. Nakon toga gasim ringlu i zadržavam šerpu još nekih 10-15 minuta na toj toploj ringli. To je to. Ide na kuvanje, pa se vidimo. Posle ću vam pokazati šta dalje radi. Evo drugari, znači nakon kuvanja tigrovog oraha od nekih 45 minuta, znači ključala je voda. Ostavio sam ga da stoji 15 minuta nakon gašenja ringle, da stoji na toj toploj ringli. Znači sad samo prosta stvar, ovaj tigrov orah treba da se prespe u jednu kantu. I sa poklopcem da se poklopi. Međutim, nećete moći odmah da poklopite tigrov orah. Sad ako ga stavim, onda će naduće ga ova temperatura i otvorit će se poklopac. Evo već se polako naduje poklopac. Znači ostavite poklopac samo ovako preko, kad se bude ohladilo onda zadihtujte poklopac. Možda uzmete bilo koju kantu koja ima poklopac koji dobro dihtuje. E sad, nakon, znači kad budete zatvorili hermetički ovaj tigrov orah, treba da ga ostavite na mestu gde, da kažem, relativno toplo mestu, gde nije na udaru, direktnom udaru sunca. Znači, ako ga spremate u nekim letnjim mesecima, kada je spoljna temperatura, da kažem, visoka, onda ga držite nekih 4 dana u hladovini, na polju,
Međutim, ako su meseci, znači proleće ili jesen, pa su noći hladnije, onda je bolje da ga držite na sobnoj temperaturi, negde u kući. Međutim, pošto će kanta da dihtuje, to neće ništa da smeta. Sad, držite ga 4 dana i obavezno nakon 4 dana ga proverite da li je spreman, a kasnije ću vam pokazati kako izgleda pripremljen tigrov orah. Znači, posle 4 dana otvarate, proveravate da li je spreman. Ako nije još uvek, čekate, pustite ga još 1 dan. Znači, tokom ovog perioda od 4 dana ili eventualno 5 dana, potrebno je to vreme da bi se započela fermentacija. Znači, proces fermentacije će da počne i osjećat će se blagi alkoholni miris, blaga alkoholna nota. I tigrov orah će da pusti sluz. Kasnije ću vam pokazati, pošto imam i pripremljen tigrov orah. Evo, drugari, kod sebe imam već pripremljen tigrov orah koji ću vam pokazati. Tigrov orah koji sam spremio pre 4 dana, koji je odležao već 4 dana. On je upio vodu, sva zrna su nabubrela, jer su upila onu vodu koju su se kuvala. I tigrov orah je pustio sluz. Vidite kako je ta sluzava masa izašla iz tigrovog oraha. I ta sluzava masa može da se koristi za dipovanje. Možete da dipujete PVA vrećice ili PVA mrežice ako koristite, koje će tokom propadanja da puštaju trag od ove sluzi. I šta se zapravo desilo nakon 4 do 5 dana? Tigrov orah je faktički započeo fermentaciju i on se sad osjeća malo ima blagu alkoholnu notu. To je znak da je tigrov orah spreman. Ukoliko posle 4 dana otvorite i vidite da ne izgleda ovako, da nije pustio sluz i da se blago ne osjeća, ali vrlo blago treba da se osjeća na alkohol, onda zatvorite kantu i sačekajte još 1 dan. Ovakav tigrov orah znači može da se koristi i za primamu, a i za mamac. Ja ga tako koristim. S tim, ukoliko, na primer, ne iskoristite svu količinu tigrovog oraha, vrlo lako ga možete zalediti, jer proces fermentacije koji je došao do određenog stadijuma, prilikom zaleđivanja će totalno da prestane, tako da ponovo kad ga budete odledili, on ostaje na istom nivou, da kažem, procesa fermentacije, tako da nije nikakav problem da posle pecanja ostatak ostavite u zamrzivač i da ga koristite za drugo pecanje. To bi bilo to. Nadam se da sam drugarima koji su tražili od mene da pokažem recept kako spremam tigrov orah, da sam im pomogao. Ima dosta drugih načina kako se sprema tigrov orah. Dosta ribolovaca ima svoj neki način, ovo je po meni, za mene, najjednostavniji i najpraktičniji, a i zadovoljan sam kako je efikasan što se tiče primamljivanja i pecanja šarana. To bi bilo sve za danas. Puno vas pozdravljam, pa se vidimo nekom drugom prilikom i bistro.